Wing van na hog kini sa kanal human mabangga ang steel barrier sa Toledo City. The reports June 14. XFM Police Report. Police Report. Usa ka wing van ang nagaksidente human igigog na palya ang preno nini na ibuli samtang nagbiyahe ni sa National Highway sa barangay Magdugod at Meds Toledo. Alauna ni kagahapon ni sa hapon sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan ay kining Isuzu wing van gikan ni sa GMC Company sa Lapu-Lapu City ug padungod tani ngadto sa Meds Toledo kargado nini mga feeds alang sa delivery sa diha kami abot na gining truck palusad nga bahin sa Bungkarsada sa barangay Magdugo. Misubay kini misubay kini driver sa pagpreno aron maka mupahinay ang dagan sa sakinan apan sumapas yung payag kalit kulog napalya gini nga brake system nini inungdan nga di na niya makontrol ag monobila malikayan ang posibleng mas grabe ang aksidente ug di na makabangga sa laing mga sakinan ug kadaot sa uban nga mga sakinan nakadesisyon din driver nga iyan ang ihagbong ato sa kanal tuong nga bahin sa karsada apan tungod sa kagusog sa mugdagan sa truck may bangga kinikilid sa steel barrier kagibutang sa DPWH sa protection sa daplin sa highway uban sa pag nagbangga mitipas kini sa kinan ug naugod to sa kanal sa daplin sa dalan driver ni giilang si Rodel Tangkizon Biaso 37 anyos binyo residente ni sa barangay Tigabawan na 2 Malitbog Southern Leyte dugag pagisusi sa kapulisan waay na itala nung naangolo namatay sa bogya aksidente. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Antol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June 14, XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.